Maayong adlaw ni ana niyo gipaabot nga tanan ang horoscope ni Juan. Ang bag-o na pud nato ning horoscope updated. Kini nga horoscope ni Juan gihatod kaninyo sa Colucoy's Wonderland. Ang Colucoy's Wonderland na inyong mapalit sa mga nagunang hardware sa tibuok kalibutan. Ang Colucoy's Wonderland na epektibo gayud, pampadaghan, pampadugang sa kagid-kagid, pampadaghan sa inyong mga kaspa. Alay nato mainteresado, palit na kamo sa Colucoy's Wonderland. Ano na kita karon sa atong horoscope ni Juan? Aries, maswerte ka karong buwana. Magsingabot ang mga papeles nga imong gipaabot batag katapusang pitsa sa buwan, sama na lang sa disconnection. Una pagay warrant of arrest. Dakpon ka tungod sa kaso mo nga jaywalking. Apan pwede ka makapiyansa, hatagan ka sa temporaryong kagawasan kung ikaw makapiyansa sa kantidad na $86 million. Lagi magpatakag tabok. Maswerteng kolor, black and white. Maswerteng lugar, morgue. Maswerteng butang, kutsilyo. Maswerteng numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquarius, madawat ka sa usa ka makadawat ka sa usa ka sorpresa gikan sa imong mister. Ang sorpresa nga dugay na nimong gipaabot. Karon, mao insaktong adlaw nga siya musulti sa tinuod kabahin sa imong mga gidudahan. Ang kuno ni mister nga may kabit siya, o siya si Miguel. Ug sa pagsulti ni mister niini, hatagan ka og sorpresa. Usa ka kutsilyo nga hait, usa ka kalibre 38 ug package deal sa Green Hills Memorial Park. Maswerteng color, green peas. Maswerteng lugar, Garden Memorial Park. Maswerteng butang, kalibre 38. Maswerteng numero, 5.6 kilos. Pisces, maswerte ka sa Year of the Rabbit. Alang nimo nga ulitaw pahangtod karon, duulunon ka sa mga babae, kay mahilig man ka man libre. Kapag biyaan kanila, human mo sila malibre. Ang angay mong buhaton mao, nga imo na gayod dawaton ang kamatuoran, nga pangit kagayod. Maswerteng kolor, rainbow. Maswerteng lugar, Minterio. Maswerteng butang, muriatic acid. Maswerteng numero, 1 million pesos. Sa Taurus naman kita mga higala, inigmata pa lang nimo sa buntag, sugaton ka sa maayong balita. Ang maayong balita, nga mao gidawat ka sa imo gi-applyan nga kusinero sa usa ka restaurant. Ang maong restaurant gipanag-iyaha ni Nilo ug ang apelyido niya Butay. Ayaw isumpay ang pangan ug iyang apelyido kay Nilad Paminaon. Ang pangan siyang restaurant kaya na mahimutang sa Calle Peligro, Nilo's Funeral Parlor and Eatery, ang specialty dinuguan. Kay kusinero ka man, libre ang tibuok mong pamilya sa 1-year supply nga dinuguan. Maswerteng color, colorless. Maswerteng lugar, 13th floor. Maswerteng butang, kandilang itom. Maswerteng numero, 16, 18, 43 ug tunga. Gemini,
Alang kanimo nga single pa hangtod karon, ug buot makakat-on og hinigugma. Sunda lamang ang mga giya ni Mang Juan. Una, muambak ka gikan sa 13th floor. Ikaduha, mukaon ka og usa ka kilo nga rakyumen. Ikatulo, ayaw pagtan-aw sa samin kay ikaw mismo ma-discourage makakita sa imo kaugalingon. Maswerteng kolor, blue, red, white, ug yellow. Maswerteng lugar, eskwelahan. Maswerteng butang, Philippine flag. Maswerteng numero, 1, 2, 3, ale, ale, ale. Maswerte Cancer, ha? Maswerte ka sa Year of the Rabbit. Ang imo lamang buhaton para tuloy-tuloy ang swerte mao ang musunod. Magbutang ka og arinola sa bintana. Unya, magbutang ka sab og daghang mga alamigas nga pula sa imong ulo. Magbutang ka sab og daghang thumbtacks nga nakahayang sa inyong hagdanan. Maswerteng color, rainbow. Maswerteng lugar, Iraq War Zone. Maswerteng butang, lumang kabaong. Maswerteng numero, 69 position. Ari kita sa Leo, mga higala. Alang kanimo nga estudyante pa para tuloy-tuloy ang imong swerte karong Year of the Rabbit, sunda lamang ang mga buta nga angay imo buhaton. Una, ayaw sulod sa eskwela kung absent sad imo seatmate kay masiro ka lang hinuon. Ikaduha, i-advance pirmi imo orasan para pirmi ka una uli. Ug ikatulo, ug para dako pirmi imo allowance, kuuta ang pitaka ni Papa sa iya bulsa samtang tulog pa siya. Maswerteng kolor, green, red ug orange. Stop, ready, go! Pagbantay kay ma-jiwoking ka ni. Maswerteng lugar, bilyaran. Maswerteng butang, pitaka ni Papa. Maswerteng numero, cellphone number sa bright nga classmate. Sa Virgo naman ta, mga higala. Alang kanimo nga wala pa'y trabaho karon ug buot nga makakita og nindot nga trabaho. Sunda lamang kining ako mga mapuslanong tambag. Ayaw kaon ug 5 ka adlaw sa dili pa ang imong interview ug exam. Ni anang mahigayuna puyo. Ni anang mga higayuna, ayaw sad kaligo. Unya, kung muadto ka na alang sa interview, magsuot ka og jacket, raincoat, jogging pants. Unya, alang sa mga babay, mag-make up ka og puros itom. Maswerteng color, black and white. Maswerteng lugar, Pasig River. Maswerteng butang, condoms at pills. Maswerteng numero, 2366. Text na, kapamilya. Alang kanimo nga broken o para ni sa libra, mga higala, ha?
Alang kanimo nga broken hearted pa hantod karon. Nadaot ako laway, sapid ako dila. Sunda lamang kini mga tambag nako aron magmalampuson ka sa natad sa gugma. Una, magsuot ka og itom nga sinina. Itom nga make-up. Unya, mag-ihaw ka og 7 ka manok ugis. Doon nimo kini og kaon sulod lamang sa 15 minutos. Maswerteng color black and yellow nga naka-stripe. Makita nimo na sa plain kalsada. Maswerteng butang container van. Para swertihon ka kung makakita kag container van alsaha. Maswerteng lugar haunted house. Adto dito karon kay naghulat si Paquito Diaz. Maswerteng numero 163 Bantay Bata. Pabuta kay mudog balik pa ta dugang sa inyong horoscope kung inyong kapalaran. Ang moto o